y'a faamu olu de b'a ɲini ko ouverture ka kɛ ni ouverture kɛra sa Issa 25 kana 35 fo 40 minutes Mali mako foyi t'o la ni waati in na le Mali est en guerre an mako foyi tɛ nin na gouvernement maa caman mako t'a la misali Issa Moussa Traoré Tana ministère des sports de la jeunesse des arts de la culture y'a faamu o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de tun bɛ di mɔgɔ kelen ma ministère des sports de la jeunesse des arts de la culture y'a faamu Alpha Omar Konare kelen mun filɛ nin ye président kɔrɔ Moussa ka a donna Moussa ka gouvernement min na o y'a sɔrɔ ministère de la jeunesse des sports de la culture des arts a kɛra o ye o biennale de la a ye discours dɔ kɛ a démissionnera ka bɔ Moussa ka gouvernement na ça s'est fait dans les années 80 et quelques y'a faamu Issa ministère des finances du commerce et de l'économie mɔgɔ kelen nka ni politique mɔgɔw nana don gouvernement kɔnɔ culture n'a ka ministre art n'a ka ministre jeunesse n'a ka ministre sport n'a ka ministre ministère nin duuru in faralen ɲɔgɔn kan ni politique mɔgɔw nana u b'a kelen kelen di bɛɛ ma parti minnu y'u dɛmɛ parti minnu y'u dɛmɛ c'est trop budgétivore jamana bɛ yɔrɔ min sa an bɛ guerre de la fo maliyɛn bɛɛ kelen kelen n'a k'a dɔn k'an bɛ guerre de la faamaw b'a dɔn k'an bɛ guerre la an yɛrɛ k'a dɔn k'an bɛ guerre la an ka ministère kɛrɛnkɛrɛn k'a di jamana wari kana na kasara y'a faamu ministère de l'équipement des transports et des infrastructures nin ka ɲi mɔgɔ kelen bolo nka nin ye transport di dɔw ma tan ka équipement di dɔw ma yan fɛ ni bɛɛ n'a ministère Issa n bɛna fɛn min f'i ɲɛna cité ministérielle la a dɔw bɛ yen ministère dɔw bɛ yen u tɛ cité kɔnɔna la dɛ villaw de louelen don n'u kɛra ministère ko ka ne terikɛ ye Issa ye Issa i ka villa min bɛ Korofina bon ne ka ministère place t'a bolo cité i kɔnɔ dɛ i tɛ a bɛ i cɛ ça c'est vite fait donc ne bɛ taa ka o sangaso in de louer peut-être pour 7 mois a cayalenba 1 an i yɛrɛ dɔn an ka ministre tɛ mɛn la o an y'a ye Algérie i y'a faamu anw ka démocratie de nana ka na Mali sigi a sen tɛgɛrɛ kɔnɔna la ka jamana nafolo minɛ ka buruja i y'a faamu Bouteflika mun filɛ nin ye n'a sara Algérie président il a fait 16 ans ministre des affaires étrangères de l'Algérie 16 ans Bobo Dieng ka gouvernement là 16 ans ministre des affaires étrangères il a été ministre des affaires étrangères à l'âge de 25 ans mais a ye san 16 de kɛ affaires étrangères la u m'a yɛlɛma anw ni ministre dɔ nana kalo 7 kalo 8 o bɛ yɛlɛma a lajɛ premier ministre 7 san 7 premier ministre 7 o ma kɛ yan wa ni mun nana kalo 9 ni mun nana o cayalenba ye san 1 ye san 2 u b'o bɔ a la dɔw wɛrɛ bɛ na kalo 8 kalo 7 o bɛ na jamana nafolo wa a fɛn o fɛn bɛ na fauteuil fɛn fɛn bɔ a ka bureau kɔnɔ hali frigo mun bɛ a ka bureau kɔnɔ climatiseur mun bɛ yen a bɛ fɔ de ko k'a bɛɛ dégager ko ka na ni kura ye Issa jamana binna sen tɛgɛrɛ kɔnɔ ni fɛn o fɛn nana hali n b'a f'i ɲɛna hali toilette a carreau dɔw b'a wuli sur le dos de l'État an k'a kɛrɛnkɛrɛn an ka ministère an k'a kɛrɛnkɛrɛn an k'a to 25 in na yen minnu bɛ k'a fɔ i y'a dɔn kelen b'o la o bɔra o ko ko ale bɛ gouvernement la dɔn o donna n'a ta de ye ka d'a kan n'a kalayara dɔrɔn ale bɛ bɔ ale bɔra ale ko ale t'a la dɛ ko le 25 k'a fɔ k'a tɛ pouvoir reconnu k'ale t'a la dɛ ale donnen don n'o ye n'a kalayara dɔrɔn ale bɛ bɔ Issa u ka gouvernement to 25 nin na ka d'a kan ni ministre nana V8 bɛ san nin bɛ san nin bɛ san coup d'état kelen Achim ninnu kelen ka coup d'état kɛ u ye mobile minɛ ka taa n'a ye garage administratif la IBK ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen a sara yɛrɛ sisan ale kelen mobile 8 a ka so kɔnɔ Issa o taji sɔngɔ bɛ bɔ e de ka l'impôt la ne ka l'impôt an somɔgɔw tɔgɔda la an ka village la olu ka l'impôt wari o bɛɛ de bɛ kɛ mɔgɔ kelen mobile 8 sur le dos de l'État an k'a kɛrɛnkɛrɛn an k'a lajɛ gouvernement k'a lajɛ Choguel ninnu k'a lajɛ o kana ɲɛna dɛ Choguel yɛrɛ tun bɛ nin kuma caman b'a fɔ o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la tile kɔrɔ o y'a sɔrɔ a bɛ duruduru jinin a b'o san ko min sisan i kɛra premier ministre ye le train de vie de l'État a kan ka diminuer de yasa jamana bɛ guerre la jamana ka se ka bɔ nin ko in na aw kana mɔgɔw ta k'u don gouvernement na ka d'a kan dɔw bɛ yen olu ka profession ye ministériya de ye ni ministériya tɛ yen dɔrɔn olu bɛ muruti farida n'u ma kɛ ministériya dɔrɔn u bɛ muruti farida Achim ninnu k'u farati mɔgɔw b'a fɛ mais a k'i farati a kana talon kuma tɛ ka bin Issa n'a talonna n'a binna maliyɛnw bɛ yɛlɛ a kan dɛ
bi ni nyan dongay agence Danaya Voyage sute ko mani don ko ce dokan ko doka gisman miye wadi ko so agence Danaya Voyage abarat lo ka ira ka fo akebe ka laben sabati umra kama imam ba fe kata ika umra ke ika do ka fo kebe ka no ya ke ula mo mun ba fe kata arajaba ke maga Danaya Voyage nyamo so ko ka ula donia ka fo ay vol keren na be o kama vol min be wuliya février kalo kle mois kata magan jamana kan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ye o jamakulu kɔnɔ u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn Danaya Voyage la teliya la sabu ka d'a kan sigiyɔrɔw dan sigilen don. tɔgɔ sɛbɛnw ni warisaraw daminɛna Danaya Voyage la ka ban ka baaraw labɛn jogo kɛra sababu ye ka danaya d'a kan Saudiya jamana ɲɛmaaw fɛ san 6 ka da ɲɔgɔn kan ni jɔnjɔ dili ye a mɔ. Danaya Voyage jabala filɛ nin ka tɛngu BDMSA direction na ne maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa i bɛ se ka nɛgɛjuruku bɛ bama sira min fɛ o filɛ 20 22 24 25 walikele 76 26 26 26 walikele 76 28 28 28. Danaya Voyage alala ye danaya minɛn fa. Mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana balimaw ni fɛn kelen bɛ ka duba kɔnɔ lasigi ka a nɛgɛ bɔ maaw la ka maaw jatigiya a ko la o ye luwase ye hakili ɲuman min nana ni nin ye o ye Amadu Tumani Ture de ye ale kelen ka fanga ta waati min na san 1991 a y'a hakilina ta a ye ministre dɔw bila ka taa Tunisie logements sociaux in yera Tunisiens de la an ye misali ta olu de kan o tuma san 1992 Alpha ye do kɛ o nka kana san 2000 ni san 2 ATT a caman ba kɛ ni a bɛ fɔ ko ATT bugu n'o ye logements sociaux ye logements sociaux n'o o hakilina bɔra Alama hinɛna la général Amadu Tumani Ture ka maaw ɲɛji cɛ luwase gɛlɛya luwase tɔɔrɔ ka maaw maliden caman bɔ o la o ATT bugu ko fanga wɛrɛ nana n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga ye u y'o sira kelen u y'o taama har n'a sɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga in san 7 la kanta ne kɔni ma dala ni ATT bugu inauguré la IBK ka waati la n'a kɛra fana ne t'a kalama komi ATT ta nka so kɔni jɔra k'a kurumu tigɛ ne kɔni ma ba kalama a bɛ se ka kɛ n bɛ se ka fili o ATT bugu o de caman ye maaw ɲɛji cɛ fɛn min ye sibiri n'o kɛra Badilabugu jogo ni maya olu ka daga la minnu y'a sɔrɔ u nisɔndiyara kojugu cɛ ni muso nka an ka ciden tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Ablaye Kanta ye maaw da sumusumulen u ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo wagati in kɔnɔna la ayiwa an farala ɲɔgɔn kan da kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an ka autorités ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka autorités fo n'o ye le président de la transition son excellence Assimi Goïta a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an ye nin bɔli in kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ lisi mun bɔra le 9 février tɛmɛnen n'o ye logements sociaux lisi ye n'anw y'a bénéficiaires ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛɛ b'a dɔn ATT bugu la ayiwa an nisɔndiyalen sera yan bi ka waleɲuman dɔn ka autorités fo u ka lisi in bɔli la sabula lisi in nisɔndiya mun lase anw bénéficiaires ma tiɲɛ na an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na wa an b'u fo o la k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ transition ye yarabi ala kana u jugu s'u la ka dugawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa o tɛmɛlen ko ka bɔ yen an bɛ laɲini jumɛn k'u fɛ an b'a ɲini u fɛ logements sociaux kɔni dira nka a tɔ bɛ yen nɔ n'o ye an ka se ka yɛlɛma an ka so kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ komi kalo barikaman baga na n'o ye sunkalo ye an b'a ɲini u fɛ an ka se ka taa sunkalo k'an ka so kɔnɔ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ transition ye ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa an b'o de laɲini kɛ an ka gouvernement ye k'u fo hali sisan k'u fo ka segin k'u fo fana ayiwa o de tun ye anw hakilila ye bi ka ɲɛsin an ka autorités ma ka ɲɛfɔli k'u y'o kan an balimamusow b'an cɛla mɔgɔw b'an cɛla minnu ye lujuratɔw bɛɛ b'an cɛla hali bi an bɛ dugawu kɛ hali k'an ni sawa bɛn n'i y'a ye an sera yan bi an sera yan soko de la soko min na an ye wasa sɔrɔ cogo di ala barika ani sababu ɲuman min ye transition ye Assimi Goïta a n'a ka gouvernement an b'u fo an b'u barika da n'u ka waleɲuman kɛ
parce que waliɲuman de ka anw ye o ka an jigi tugu an sen tannu k'an jigi tugu se t'anw ye dɛ an bɛɛ de filɛ nin ye an tɛ se ka terrain san kuma tɛ k'a jɔ ne min sigilen filɛ nin ye ne bɛ ka so ɲini depuis 2004 fɔ n filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ ka so ɲini ne récépissé seginna de filɛ ne bolo nin a bɛɛ lajɛlen filɛ n bolo de n bɛ se ka 1 2 3 4 5 6 7 nin ye seginna ye n bɛ se k'a minɛ k'a walawala depuis 2004 fo bi ni n'a ma ɲɛ bi ne ye so sɔrɔ transition tile la ne bɛ ala fo ka ala barika da ka transition fo u ka baara ɲuman na hali bi ala k'u dɛmɛ u ka baara ɲuman na n'i y'a mɛn du anw muso de don anw de tɔɔrɔ de luwanse an n'an denw anw de ɲaninen don an n'an denw tiɲɛ don cɛw ye gatigi ye olu bɛ bɔ mais musow de bɛ so kɔnɔ tɔɔrɔ ɲani anw de kan an bɛ tile maɲumako la an bɛ si maɲumako la luwanse tɔɔrɔ n'a ɲani n'a ma ɲɛ ala barika la ala nana so nɔgɔya ne ye ne ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yan an ka ca dɛ minnu y'a sɔrɔ olu bɛ yan minnu m'a sɔrɔ olu bɛ yan minnu ma na olu de fana ka ca tɔn in ka ca mɔgɔ 1000 ye minnu bɛ tɔn in kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ mais nata la bɛɛ lajɛlen bɛ yan sɔrɔ an b'a ye donc an bɛ transition fo ka kɛwale ɲuman na u y'an jigi tugu anw denw ye yatimɛdenw de ye an ye so ɲini kabini an bɛ veuve la an ma so sɔrɔ ko ni mɔgɔ min ye récépissé 3 ni 4 sɔrɔ k'u bɛ so sɔrɔ an jigi warɔ la nin bɛɛ lajɛlen na mais an ma segin an ma ɲinɛ an kɔntera k'a ɲini ni ala bɛ sanfɛ ala bɛ na sababu ɲuman kan ye donc o de tun ye nin wagati nin ye ni transition sera ka na an jigi tugu Asimi Goyita ka gouvernement an b'u fo an b'u barika da ala ka barika don transition in na wallahi an bɛ da an bɛ sunɔgɔ wallahi transition in an bɛ da ka sunɔgɔ koyi soko in dɔrɔn tɛ ko caman de bɛ Mali ko in na min kɛlen bɛ anw hakili sigi bibi na ala ni transition barika la wallahi an bɛ ala fo ka barika da k'u ni ce an bɛ min nɔfɛ sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye soko de banna ni ala ma ɲɛ ala ye so nɔgɔya an ye u ka fɛɛrɛ kɛ sa teliya la sunkalo bɛ nalen walasa an ka se ka taa sunkalo ka taa k'an ka so kɔnɔ don min na n y'a mɛn k'a fɔ ko n ye bénéficiaire ye ne denw bɛɛ kasira ne balimaw bɛɛ kasira tellement que u y'a ye n tɔɔrɔla n sɛgɛnna ɲanina cogo min soko la ko n ye so sɔrɔ a kɛra bɛɛ lajɛlen kan nisɔndiya fɛ bɛɛ kasira nisɔndiya kasi de don dɛ donc ne bɛ transition dans transition min na ani jɛkulu fɛn o fɛn jɔlen filɛ nin kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ transition fo nata minnu bɛ sen na u k'a teliya minnu fɛnɛ m'a sɔrɔ ka na ni sababu ɲuman ye min b'a tɛlɛ min b'a to olu fana b'u ka siyɔrɔ sɔrɔ ala k'o nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ foli kɛ hali bi ala ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka barika don transition na ko Asimi Goyita ni ce ala ka gouvernement ko ni baraji ko ala k'u sara arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na balimaw fɛn min ye sibiri ye jama bɔra an y'o fɔ an ka dɔnki wɛrɛw tɛmɛnenw na ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko Faransi taara a fisayara an ma kosɛbɛ maaw nisɔndiyara an balimamusow an dɔgɔmusow an furumusow u taara ni furalan ye ka bugurinjɛ funfun ne yɛrɛ man d'a la ɲinan san yɛrɛ bɛ ban ka bugurinjɛ to centre culturel ka place de l'indépendance la o ka taa ka bugurinjɛ funfun k'a funfun bɛɛ de nana ni bugurinjɛ k'a funfun yaasa Faransi kana ka taa yɔrɔ n'i bɛ maa gɛn i bɛ bugurinjɛ de funfun a kɔ n'i y'o kɛ hali ni ye yɔrɔ tɔgɔ fɔra ye a si kɔnɔ a tɛna tuguni tuma maaw nisɔndiyalen kɛnɛ kan furali kɛra dangaw donna fatiyaw taara k'u danga ala kana u hakili jigin Mali la tuguni u ka taa kɔsɔkɔsɔ an ye da sumusumunuli kɛ an ye maaw ɲininka jamana kɔnɔden dɔw ɲininka u hakilina la Faransi ka nin tali na u ye fɛn min fɔ o filɛ nin balimacɛ an b'i fo Faransi ko k'a bɛ taa anw ka faamaw jamana faamaw u ko k'u tɛ kalo 6 kɔnɔ k'u k'u ka minɛnw kɛ ɲɔgɔn kan kosow ni kasa k'u ka taa e miiriyanta ye jumɛn ye nin ko in na Ibrahim Diallo n b'i fo k'i barika da ka tila k'i waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ka hakilinata ye min ye nin na tu ne lafiyara bi cogo di hali k'a dan nin ma ne lafiyara tu degun min kun bɛ ne kan diɲɛ kɔnɔ o kun ye nin de nin fɛn kelen in de Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Fumalkan fɛn fɛn mana an sɔrɔ yan sa o y'an ka ko de ye o si tɛ Faransi ɲɛsira la an lafiyara u ka taa dɔrɔn n'u taara an bɛ sa n'u taara an bɛ kɛ tan n'u taara an bɛ kɛ tan o tuma na mun kɛra e yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ foyi nin ye nin bannen de ye nin ye nin bannen de bɛɛ bon n bɛ kelen kɔni f'i ɲɛna Asimi ala ka barika don a la a ko ale ye sifin ye ko ni sifinw m'ale dɛmɛ nin na n'ale échouera nin na o kɔrɔ ye ko sifinw échouera kuma fɔra ka ban ballon m'an de ka kan na sisan Asimi tilara pewu a tɔ ye anw ye an sifin minnu bɛ yen sisan a b'an ni Faransi de cɛ sa a tɛ Asimi ni Faransi cɛ bilen a k'an ka gouvernement ni Faransi cɛ bilen a tɛ mɔgɔ si a b'an sifinw ni Faransi de cɛ sisan Asimi ye degun min ta ka bɔ an kan gouvernement in ye degun min ta ka bɔ an kan ni 5 colonels ninnu ye degun min ta ka bɔ an kan faso jɔla colonels wa ni
ne sagola bla ni ye ne sagola bla ina fo nya fin na sa mugan ka an kula foyi barabana pew embargo ogumu konna na Sénégal demsenu u ye labɛn kɛ u taara an ka lasigidenso la Dakar k'u b'a taama kilomɛtiri 1000 ani 60 tile 40 kɔnɔ k'u bɛ na ka na fo Bamakɔ yan ko k'a fɔ ko ka embargo wuli ko Sénégal ni Mali dancɛ ko ka wuli. Bon tu ne fana bɛ dakuna damananw fɔ ka da o kan. Ne bɛ fɛ an ka Mali jeune denmisɛnninw an ka Sénégalais kunbɛn an ka fara ɲɔgɔn kan. U bɛ ka taama dɛ tile 40 k'u bɛ. An ka Sénégalais kunbɛn an ka fara ɲɔgɔn kan ka segin ka na an ka ɲɛmɔgɔw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye min k'an ye. Tu sais tout tellement que n contannen don bi n contannen don cogo min na tu sais quoi. A bɛ komi i y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bi de. A kelen i n'a fɔ ne nana bi yɛrɛ de ne yɛrɛ nana bi yɛrɛ de ko ne yɛrɛ kelen bi i n'a fɔ ne ye den ni kura ni ne bi quoi tellement que n content ka se degré ma. Francis Foumalu kan. Tu ali ka dani ma an lafiyara. Tabarikala. I ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn? Bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye ne bɛ 5 colonels in deli u kana kɛ u yɛrɛ kama dɛ u k'u sigi ka u hakili jagabɔ ka Mali lagɛ Mali bɛ degun min kɔnɔna na tu u k'u bolo dɔn Mali kɔrɔ. Asimu kelen tɛ dɛ ni 5 colonels ani Sogɛli n'a ka gouvernement u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali in ta Mali in ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an mago bɛ baara de la sa baara mun bɛ se ka baara d'an ma sa o ye usines ye u ka Mali fan bɛɛ kɛ usine ye an mago b'o de la sisan. Ministre du commerce bɛ Nouakchott. Voilà an mago bɛ mun na san dɔrɔn usine an mago bɛ usine na sa ka usine bɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn an ka baara kɛ dɔrɔn an mago b'o de la. A bɛ komi Asimu bɛ ka sen da Modibo Keyita sen don na. Tu ne yɛrɛ sisan an ma yɔrɔ an ma Modibo Keyita ye an ma Modibo Keyita ye bon an ka Modibo Keyita de filɛ nin ye an bolo nin ye. Asimu Goyita y'aw ka Modibo Keyita. Ko diɲɛ wulila Asimu tɛ tila an na. Ayi bon ni ne an bɛ Modibo Keyita de filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ nin ye Modibo Keyita an ma Modibo Keyita ye an y'a photo gansan dɔrɔn ye bon ni mina Asimu yɛrɛ ye télé la dɔrɔn a bɛ kɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ Modibo Keyita de jɔlen filɛ ne ɲɛkɔrɔ ni ka kuma quoi. Ka da a kɛwalew kan. Ka da kɛwalew kan a n'a ka tu sais a yɛrɛ a kɛwalew ka da ka kɛwalew kan a n'a ka hakili n'a ka tu sais a bɛ kalo kɛ a tɛ kuma. O de ka di ne ye cɛbakɔrɔ n'i ye cɛbakɔrɔ ye kuma la n'i ye cɛbakɔrɔ kuma bururu la kisɛ tɛ jaba la ne ye dɔnkilidala ma ko cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye bon an ka cɛkisɛ de nalen filɛ an bɛ Asimu kɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a ka taa fɛ dɔrɔn an b'i fo balimaja an b'i fo nba ayiwa Faransi ko k'a bɛ taa Mali yɛrɛ an ka maaw ye bugurinjɛ funfun u tun ko kalo 6 gouvernement ye kuma bɔ k'a bi gouvernement ka kuma lasela colonel Ablaye Mayiga k'u ka taa nin ko in ye cogo min. Bon nin ko in kɔni nin kɛra ko sababa de ye nin kɛra ko ɲumanba yɛrɛ de ye. A diyara a diyara n ye kojugu n'i y'a mɛn a b'aw jɔ ko kalo 6 aw de ko k'a bɛ taa kalo 6 ka jan yan'an ka ba kuma la n'aw sera ka taa u bɛ diya an ye yɛrɛ u ka kasa kuru dan limeja u ka taa kalo 6 u bɛ mun sigi an bara yan aw de ko aw bɛ taa n'a ko aw bɛ taa aw kana kalo 6 kɔnɔ aw kana. san kɔnɔntɔn u nana. aw ye san 9 ni kɔ de kɛ an ma se ka kalo 6 a bɛ se ka mun ɲɛ anw ye vraiment an yafar'u ma bi an yafar'u ma sini u k'an ka yɔrɔ bila an ye pour que an ka se ka mago don an yɛrɛ la voilà. E yɛrɛ bolo kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ. kɔlɔlɔ foyi tɛ nin kɔfɛ. E bɛ wele kan jumɛn ɲɛsin an ka armée mɔgɔw ma. an ka armée mɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i y'a mɛn u bɛ kuma o kuma fɔ les guerres des médias là ce n'est pas ça qui va nous faire reculer ni peur. u fɔrɔmɔrɔ kan an jigi tɛ mɔgɔ kan an jigi b'an ka nin faamaw de kan yan u b'an ka baara kɛ ka s'a dan na ka s'a a kolomayɔrɔ la donc n'u bɛ mun kɛ u ko to k'u ka jamana la an yɛrɛ bɛ mun kɛ an b'an jija an ka jamana kow la yan mɔgɔ tɛna se k'an ka jamana bɔ bolo la ka tɛmɛ anw yɛrɛbakun kan yan. welekan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma nin waati in na an ka kɛ cɛ kelen den ni muso kelen den ye. anw jamanadenw kɔni ne kɔni bɛ mun dɔn y a pas un pouvoir d'élection là-bas opposition ko tɛ yan foyi ko tɛ yan majorité ko kuma tɛ yan nin transition min bɛ fɛ k'an bɔ nɔgɔ la n'an ma tugu o kɔ n'an y'an ban jamanadenjugu u bɛna y'u ɲɛ la an kɔni bɛ nin transition kɔrɔta n'an bolo 2 de fo ka se an disi la donc n'u ma tɛmɛ o kan u tɛ se ka jogo o jukɔrɔ donc mɔgɔ b'a la k'a fɔ ko nin transition k'e t'o fɛ ayiwa e ye maliden jugu de donc anw
ka conjuguer mais toujours u laban bɛ segin anw ma le dialogue ma interrompre dɛ an b'a a tugu fana ni min bɛ fɛ ka na i ka jamanaden juguya kɛ dayɛlɛlen bɛ i ka na n'i farala an kan an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni yɔrɔ min ye i b'o sɔrɔ un point barre. balimakɛ an b'i fo. bonsoir. Faransi ko k'a b'a ka kosow n'a ka kasaw cɛ ka taa anw yɛrɛ ko an bɛ bugurinjɛ funfun o kun ko in i y'a ye cogo di. Malien n'a ye a position ma a kɛcogo ma diya ne ye quoi. mun na. bon Faransi ka bɛ taa c'est pas un problème n b'a fɔ Malien bɛ ka jaabi position min na Mali ni Faransi tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnma tɛ quoi n b'a fɔ Faransi la France fait partie les 5 pays les plus puissants du monde tandis que le Mali c'est un pays pour. n b'a fɛ i k'a fɔ bamanankan. bon kuma la surunya na n b'a fɔ bamanankan la pour i k'a faamu a kɛcogo ani Mali ni Faransi bɛ position min na kɔni man ne ye Mali bɛ ka Faransi kɛ position min na a ma diya ne ye o ye ne hakilila ye n t'a dɔn n'a faamu quoi bɛɛ n'i hakilila don mais Faransi ka bɛ taa mais an autorité bɛ ka kuma min fana fɔ Faransi taga position na n'u bɛ se ka teli c'est pas un problème n'u bɛ se ka ni Malien bɛ se ka ko supporter problème t'a la o. e bolo kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la. bon hali tubabu yɛrɛ ko kɔlɔlɔ b'a la bon Malien ma kɔlɔlɔ ma fɔ ouais n'i ye Faransi fɛnɛ ta k'a lajɛ ko kɔlɔlɔ caman bɛ se ka y'a la mais Malien kɔni ma kɔlɔlɔ ma fɔ an ye an sigilen bɛ ka ko lajɛ n t'a dɔn ne bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la ka fara o kan. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. balimaw aw yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ fɛn min ye hakilila salon an kɔrɔkɛba n'o ye Magma Gabriel Konate ale ye CNT ma ye député ladigi a ye fɛn min ye ministre mun ɲɛsinnen bɛ an ka seko ni donko ma o waati la bandaw ka gouvernement kɔnɔ n'o ye madame Dramé Kayatu Konare n'o ye Alpha Omar Konare den ye o tun bɛ ministre ya la waati a y'a wele k'a fɔ ko ŋunuŋunukanw bɛ sen na ko fɛn min ye an ka seko ni donko o ekɔliso min bɛ yen n'o a bɛ f'o ma ko Institut National des Arts ko taara sugu la u ye ministre wele kɛnɛ kan yen k'a ɲininka a waati la a ye lahalaya dɔw di nka hali bi an bɛ bɔra nin dɔgɔkun min kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔmɛcɛ dɔ taara ko ka taa INA kura ko t'o jɔ zone aéroportière la pankurun jigin kɛnɛ yɔrɔ ko sangaso 4 a feerela wa a ma feere wa INA b'a cogo la yen wa Bagadayi commune 2 denmisɛnninw de lajɛ kɛ Turelakaw ni Ɲarilakaw ni Darabelakaw n k'a fɔ dɔrɔn bakuruba kelen na Bamakɔ tigiw Bamakɔ dugulenw ye wele bila maaw ma ani fɛn min ye ekɔliso in kalanfaw ye a n'a kalanden kɔrɔw k'u wele ka kunnafonidilaw wele INA a feerela wa a ma feere wa a bɛ cogo di an k'a mɛn u yɛrɛ da fɛn min ye Mahamadu Ɲare ale ye fɛn min fɔ a k'aw filɛ nin ye Mahamadu Ɲare an b'i fo n b'an yɛrɛ b'aw bɛɛ fo ayiwa Institut National des Arts INA a kuma fɔra CNT la ka Alpha Denmuso Kayatu Konare k'o to ministeriya la u y'o wele Magma fɛ ko INA k'a bɛna feere ko walima k'a feere la nka sibiridon aw ye kunnafonidilaw wele Institut National des Arts yɛrɛ kɔnɔna na commune 2 denmisɛnw n'o y'a jeunesse ye ani INA écoleden kɔrɔw an'a école karamɔgɔ kɔrɔw ani minnu b'a la sisan a ye kunnafonidilaw wele mun b'an senatɛ la o an bɛ an dalateliya mun de kɛra d'abord tun b'i fo mɛ ɲɛ taa lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn fɛn fɛn bɛ ni tulo b'an kana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na i bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ hakika don an ye kunnafonidilaw wele samedi le 19 février ka taga INA kɔnɔ ka taga kuma INA ko de kan INA ko in kan a dusukasi ani sɔndiya ni kɔnɔnafili de b'an kan INA ko in kan INA in kuma fɔra depuis su bandaw a y'a sɔrɔ ministre de la culture madame Konare Kajatu Konare ale tun ye ministre de la culture ye a ɲininkara ko fɔra ko INA feerela a y'a confirmer ko mais ko a feerela feere cogo min na a y'a essayer k'i da don la an ye kuma in mɛn o yɔrɔ bɛɛ an wulila k'an jɔ ka se INA kɔnɔna la an sera administration ma n'u ka direction k'olu ɲininka olu bɛ fɛn fɛn dɔn INA kurako la y'o fɔ an ye o kɔfɛ an jatigɛlen an sera ekɔlidenw yɛrɛ ma wa comité AEM min tun bɛ yan son temps an y'olu fana wele yala olu b'a kalama ko k'u t'a kalama k'olu yɛrɛ kɔni y'a kuma ye ko INA kura bɛ ka jɔ mais a bɛ ka jɔ ni dalilu min ye k'olu t'a dɔn an ko yala kɔni o ma classe ekɔliden ka ca classe ma de wa ko ayi k'o tɛ k'olu kɔni t'a kun dɔn donc an wulila ka se an ka dugutigi ma o yɔrɔ bɛɛ k'u labɔ a kalama ka ɲɛf'u ye janfa min bɛ ka siri INA contre la ka ɲɛf'u ye dugutigiw y'a yira n na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni INA feereko kuma de fɔra INA
man ka feere ka sababu kɛ ina yɛrɛ architecture bɛ cogo min na architecture ça incarne la culture même du Mali ko ina hali kalan tɛ ka k'a kɔnɔ ina ka filɛ cogo min na kan ka to ten ka kɛ monument de culture sudano-sahélienne exactement et puis ina nafa caman b'a la a jɔlen jɔ cogo min na ka sɔrɔ hali kalan yɛrɛ dɔrɔn tɛ donc an wulila an kan ka don administration na mɔgɔ o mɔgɔ kan an donn'o bɛɛ kan an taara ministère de la culture fɛ yen an audience ɲini a fɛ ka bɔ yen ka taa ministère des domaines na parce que yɔrɔ kɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ ka feere domaine bɛ bɔ a kalama ka bɔ yen ka taa ministère des finances la ministère des finances ni yɔrɔ kɔrɔ ninnu feerela olu de b'a wari récolter ka bɔ yen ka taga CNT la siɲɛ kelen an n'u sigira ka kuma siɲɛ fila an n'u sigira ka kuma siɲɛ fɔlɔ commission de culture an n'u sigira ka kuma magma yɛrɛ tun b'o o commission na siɲɛ filanan na u ka conseil technique experts an n'olu fana sigira ka kuma hakilina mana inako la ani min bɛ ka kɛ inako kɔnɔna na an y'a essayer ka détail ye k'o ma k'u y'a faamu donc k'u bɛ kuma yɛlɛn ko ka taga CNT bureau yɛrɛ la n'o ye Diaw yɛrɛ ka bureau ye u ye kuma yɛlɛn ka taa après quelques jours olu fana y'an wele ko kuma min man da vraiment kan ka kumakan ninnu ka kɛnɛ k'u b'a fɛ ko ka an lamɛn o y'a sɔrɔ ani commission culture sigilen commission culture mɔgɔw kun k'a ma k'olu yɛrɛ ye kuma in mɛn olu yɛrɛ b'an ka côté la olu yɛrɛ bɛ ko in kɛlɛ la ko mais k'u b'a ɲini an fɛ an kana wulikajɔ foyi bolo da fɔlɔ an k'a to olu yɛrɛ b'a kan n'u dɛsɛra kuma min na k'u b'a fɔ an ye n'an bɛ min kɛ an b'o kɛ an y'a mɛn ten ka to olu kɔ o kɔfɛ maintenant an ni Diaw ka bureau sigilen n'o ye CNT bureau ye an n'olu sigira olu fana y'a kuma kelen fɔ an ye k'a fɔ ko ina filɛ cogo min na o bɛ k'a fɔ ko k'a feere a tɛ ka feere ko ina dɔw de kɛlen k'a essayer k'u b'a tɔnɔma da a ma kɛ sisan a kɛra depuis i bɛ ka tile kɔnɔ donc waritigi dɔw de bɛ yen ko commerçant don donc olu de ina ye a bɛ place min na donc u b'a dɔn n'olu y'a jɔ sisan nɔ ka kɛ immeuble valeur ba ye olu bɛ se ka wari sɔrɔ a la donc o kama u ni responsable dɔw bɛnna kan jɛjugu la depuis o wagati o bɛ taa ka taa yɔrɔ min jɔ yɔrɔ in yɛrɛ bɛ ka jɔ ko zone aéroportière de la a bɛ na to yen wa a tɛna to yen wa mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ donc u taara ka taa yɔrɔ dɔ de jɔ yen donc n'u tilala donc u bɛ ina ekɔlidenw yɛlɛma ka taa yen n'u tilala ka bɔ u b'a sɔrɔ k'a ci k'a jɔ k'a k'u ka immeuble ye feerekɛyɔrɔ ye k'a kɛ sugu ye a feerela ka ban bon u b'a ko kan hali sisan comme u tun y'a fɔ cogo min na responsable tun y'a fɔ an cogo min k'an ka jɔ an tun y'an jɔ mais an y'a mɛn k'a fɔ k'u taara ka taga ina kura in ko ka taga visite yɛrɛ rendu ye k'u kɛlen ka étage 4 de jɔ yen nɔ o étage 4 u y'a jɔ yen kun min na olu yɛrɛ de b'a dɔn u taara ka taa wari min don étage 4 na yɔrɔ tun y'o jɔ k'u bɛna ina mɔgɔ bila u bɛna min kɛ yen nɔ ina filɛ rez-de-chaussée don hali étage t'a kunna u bɛna min kɛ ina kɔnɔ u ka t'o kɛ yen dɔrɔn mais ɲare ina donna sugu kɔnɔ dɛ ina donna sugu kɔnɔ yɔrɔ camanba de bɛ minnu bɛ sugu kɔnɔ i mana taa misiriba b'o la assemblée nationale b'o la nka ina ye kalankɛyɔrɔ de voilà o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ina bâtiment kelen de b'a d'a ma ina ma don sugu kɔnɔ dɛ mɔgɔ dɔw de taara ka taa sigi ina da la puis mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn minnu feere fɛn valeur maw yɛrɛ tɛ buteli wusulan jɛgɛ wusu ani bɔrɔkɔrɔw o tɛ ekɔlidenw ni kalanfaw wa a t'u degun a t'u degun ni foyi ye ninnu wulili de ka nɔgɔ o bɛ ka taa ina kura jɔ a 2 milliards o de ka nɔgɔ hali o minnu filɛ n'u bɛ ka sigi tan tɔ a dabɔlen don a kama ka taa ina kɔrɔla ka bɛɛ nɔni pour k'o kɛ prétexte ye n'i ko k'i bɛ ninnu wuli ninnu filɛ nin accord foyi t'u ni ina cɛ pour ka sigi accord foyi t'u ni administration pour ka sigi u ka wuli ka bɔ yen ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn de don mais o wulili man d'u ye dɛ ka ina to ni problème kɔnɔ ka taa ina don janfa kɔnɔ ka u ma bɔ a la o de ka d'u ye n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ ina da fɛ parce que ina ye bloc min ye a kelen dɔrɔn a bâtiment kelen dɔrɔn de b'a dama donc a sécurisation ka nɔgɔ fo ka dama tɛmɛ hali sini n'anw yɛrɛ gansan bɛ se ka ninnu lawuli ni État sɔnna ka fara anw kan a jirala an na fana k'a fɔ feerelikɛla fɛn o fɛn bɛ a ɲɛfɛ a n'a kɔfɛ a bɛɛ bɛ taa ɲɛgɛn na ina ɲɛgɛn de la a dabɔlen don a kama mɔgɔw yɛrɛ de fana bɛ ina yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ ina kɔnɔ yen nɔ wa k'a courant fana bɛ suɲɛ o bɛɛ ina administration mɔgɔw de nɔ ye siga foyi t'a la n'o tɛ o courant bɛ suɲɛ bâtiment min kelen b'a dama kalankɛyɔrɔ de don ani mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na jɔn bɛ t'o courant suɲɛ n'i y'a suɲɛnen de mɔgɔ minnu bɛ ina kɔnɔ olu de y'a suɲɛbagaw ye donc hali n'olu taara ina kura in kɔnɔ yen fɛ dɛ n'u ko k'u b'a courant suɲɛ o b'a suɲɛ donc suɲɛlikɛlaw tɛ bɔ kɛnɛma ka don a b'a kɔnɔ de sisan aw kɛlen bɛ ka mun boloda ka da kan aw ye kunnafonidilaw wele aw kɛlen don ka mun de boloda sisan an kɛlen don ka min boloda sisan nɔ o wulikajɔ de an ye kuma min fɔ ina a bɛ Mali ka seko ni Mali ka dɔnko a b'o de incarner voilà donc o kama an t'a to ina ka bin foyi kama ɔkɔliden minnu bɛ yen u ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔba minnu bɔra ina kɔnɔ i n'a fɔ Adama Kouyaté i n'a fɔ Gimba national i n'a fɔ Gimba national voilà i n'a fɔ ko dugutigi olu voilà ani zantigi ninnu olu minnu Abibu Kouyaté ninnu donc olu Assa Kida exactement bon ka kɔn hali olu yɛrɛ ɲɛ et puis mɔgɔ caman baw de bɔra n'u y'a kuma mɛn hali an ka investigation kɔnɔ la k'a fɔ hali Modibo Sidibé kelen filɛ premier ministre kɔrɔ il est sortant de l'INA o mɔgɔba camanba de bɛ minnu bɔra ina kɔnɔ donc u k'a dɔn k'a fɔ ko valeur min bɛ olu la dɛ o valeur kelen de b'olu yɛrɛ fana ka diplôme na n'u y'a to yen ni ina in taara ka b'u bolo nin cogo in na c'est à dire a kana k'u kɔnɔ
kɔnɔ k'a fɔ ko u jigi dalen bɛ mɔgɔ mun kan n'u b'u comparer mɔgɔ min na k'u b'olu ka valeur ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ papier fu de bɛ k'u bolo donc ka bɔ yen fɛnɛ hali ka aw bɛ nin wuli ka jɔ in na aw b'a dɔn ni jamana faamaw ni mun taara ina kura jɔ zone aéroportière la n'u bɛnna la aw b'a dɔn ni nafolo dira ka ban bon min fɔra an ye a y'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn min fɔra an ye an ka démarche kɔnɔna la an taara ministère de la dɛ a tun ma feere papier foyi tun tɛ administration na na jɔyɔrɔ min cɛ bɛ k'a jɔ zone aéroportière la k'a ko dira fu exactement a y'a di fu voilà aw bɛ di fu cogo di o fu o ye tiɲɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o de la i b'a dɔn ko janfa bɛ ko la étage naani don fu k'o di mɔgɔw ma ten i b'a dɔn k'a fɔ o ye nkalon de ye a t'a jɔ fu n'a tilal'o la ni mɔgɔw yɛlɛma ka taa yɔrɔ in kan ka d'a ma de yɔrɔ in n'a ni mɔgɔw bɛnna ka feereli ko kan an b'a dɔn fanga min filɛ nin sisan fanga in tɛ parce que ko in kɛra depuis bɛ ka tile o de kama anw jigi dalen bɛ fanga in kan parce que fanga in nana mɔgɔ minnu ma an ɲɛfɛ c'est des jeunes très jeunes Assimi de y'a kuma fɔ ko n'ale échouera an ka dɔn k'a fɔ ko jeunesse de échouera c'est pour cela nous avons dit ni ala ka jɛ Assimi tɛ échoué anw ɲɛna bon maintenant filanan ye min Maliki Diaw an ka bonya b'a kan an dalen b'a la walahi mais min fɛ cu ala kana kɛ ni ninnu dɛsɛra ka Mali jɔ a sen kan an bɛ sɔn ka bɔ maliyɛnya la quoi parce que an ka espoir laban tora nin jeunes de bolo quoi mɔgɔ minnu bɛ n'olu kan ka Mali jɔ n'u kɛra an faw ye n'an fakɔrɔbaw n'an mɔkɛw ye olu ye Mali buruja k'a bila dingɛ min kɔnɔ an kɔni dalen b'a la k'a fɔ nin denmisɛnnin minnu nanen filɛ nin ye olu de bɛna se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ ni ninnu dɛsɛra c'est à dire que taayɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲini anw na an tɛ to Mali kɔnɔ quoi ninnu y'an jigi laban ye ninnu y'an jigi laban de bilahi lezi o de kama n dalen b'a la peut-être que mɔgɔ bɛ se k'u bila fili la de yan'u ka ko analyse n'i balila ka don u kan i bɛ se k'u bila fili la mais n'u bɔr'u yɛrɛ kalama k'a fɔ k'u bɛ fili la walahi u tɛ to fili la sisan Ɲare kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani welekan gɛlɛn jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin faamaw ma i y'a dɔn ɲɛmaayaso dɔ bɛ yen ko direction nationale du patrimoine ka welekan lase olu ma n'o tɛ aw kelen tɛ se dɛ an kelen tɛ se parce que janfanjugu min bɛ ko in na d'abord yan'an ka welekan lase olu ma mɔgɔ min bɛ yen n'a ko ka nin bɛ i na k'ale bɛ ko f'a ka i na in ta k'a ci k'a ka sago ye i n'a ye kalankɛyɔrɔ de ye dɔnni ɲiniyɔrɔ don seko ni dɔnni labɛnyɔrɔ de don ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ miiri Mali la i bɛ hami ni faso ye e bɛ taa seko ni dɔnko o ɲiniyɔrɔ k'i bɛ t'o ci k'o kɛ sugu ye i b'a dɔn k'a fɔ vraiment sen ye bolo siri quoi sen ye bolo siri an bɛ min fɔ a ye ko nafolo b'a kun a ka sabali dɛ adamaden i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to bilahi n'a ma to yen a bɛ ko bɛ bɔ a la ko min b'a yɛrɛ kɔnɔna fili min bɛ taa k'a bolo dan o kɔni kana sigaw la fiyewu n'a ma i na to yen n'a ma sabali a bɛ k'a kɔ n kalila o kelen filanan ye min an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye Assimi Choguel Kokala Mayiga Maliki Diaw an bɛ se k'a fɔ institution ba saba ninnu fɔlɔ olu ɲɛmɔgɔw an dalen b'u la kojugu wa an b'u ka kɛlɛ la u ɲɛna an'u kɔfɛ parce que an dalen b'u la k'a fɔ ko olu de kɛlen don ka na ni Mali ka renaissance ye Mali ka renaissance olu de bɛ ka na n'a ye donc u kana ni ina lakarili o ye Mali ka Mali kura ko o y'a lakarili dɔ ye ina in latiɲɛni Mali ka bonya ni Mali ka karama min n'u bɛ k'o ɲini o y'o latiɲɛtɔ de u bɛ sécurité baara min na an bɛɛ wasalen don u nɔfɛ mais u ka dɔn ko jamana jɔ tɛ sécurité dɔrɔn ye Mali ka hɔrɔnya ni Mali danbe ni Mali kɔrɔtani u kan ka o baara fɛnɛ sinsin de ni ina in latiɲɛna u ka dɔn k'a fɔ ko y'o fɛnɛ lakaritɔ ye u ka wuli k'u jɔ cɛ in bɛ ka baara min kɛ ko ina kurako a bɛ ka min kɛ yen k'a yɛrɛ k'o ta yen a bɛna min kɛ ina la dɛ o bɛ se ka kɛ yen nɔ ka ba falen ba la dɔ ka tere juguya don donc an m'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ dans le sens dilanni sira fɛ dɛ an tɛ tugu kɔ ka tiɲɛni kɛtɔ ye ka tila k'u ɲɛ tugu k'a tiɲɛ ko an tɛ tugu kɔ o la dɛ donc an bɛ min fɔ u ka wuli k'u jɔ an ye an b'u fo dantɛ foli min na an ka dɛmɛ n'an ka bonya b'u yɔrɔ la dantɛ bonya ni dɛmɛ min na fo ka taa se an dɛsɛyɔrɔ ma donc an k'a dɔn k'a fɔ an fana b'a f'u ye Mali ka hɔrɔnya ni Mali danbe u k'a protéger u kana Mali to mɔgɔ modèle dɔw bolo u ka Mali k'u sago ye ninnu de kan ka taamasiyɛn Mali fan bɛɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ i mana taa yɔrɔ n'i ye ninnu ye dɔrɔn hakili bɛ jigin Mali la n'u y'a to ni ninnu tiɲɛn'u ɲɛna o tuma an ka repère bɛ kɛ mun de an dun y'a mɛn n'u tilala ina la maison des artisans n'u b'a fɔ ko artisanat o fɛnɛ ko kuma bɛ sen na n'u tilal'o la assemblée du Mali o kuma bɛ sen na bon n'u ye nin bɛɛ buruja ka nin bɛɛ kɛ sugu ye misiriba hali ni mɔgɔ ma fɔ ko silamɛw ka wuli ka bɔ misiriba kɔnɔ bila u bɛ taa n'u yɛrɛ donc o ɲuman ye min Ala k'an kisi o ma an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ Mali ko de la Mali bɛ bonya sɔrɔ yɔrɔ Mali ka bonya bɛ segin ma yɔrɔ min na an b'o kɛlɛ de la ni Ala ka jɛ an bɛ kɛlɛ in ye fo ka s'a dan na an b'i fo Ɲare n balimaw fɛn min ye Institut national des arts nin ye an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔ Abibu Kuyate ninnu ye kalan kɛ yan de Adama Kuyate Ortem n'a bɛ service des jeunes directeur général adjoint la o ye kalan kɛ yen fɛn min ye Abdoulaye Andani ye Kiledu la ale fana ye kalan kɛ ni ekɔliso in de la Asakida fana ye kalan kɛ ni ekɔliso in de la a ka ca minnu bɔra ni ekɔliso in na o nka kuma ye mun ye sugu donna ina kɔnɔ ka ban i b'a dɔn ekɔliden ni degun man kan foronto feerelaw bɛ yen subala feerelaw bɛ yen mankan bɛ yen
wa yem ferelikila fɛn fɛn bɛ ina lamunu na a bɛɛ bɛ taa ɲɛgɛn na ina de la hari k'a dan ekɔlidenw ka kɛnɛya ka se ka sabati wa kuran bɛ suyɛn ina kɔnɔla la k'a di jagokɛla dɔw ma filiw bɛ fan bɛɛ ne kɔni hakili la ina kura kan ka jɔ hali n'a sɔrɔ nin ina in nin ye an ka jamana tabiya de ye an ka patrimoine de ye nin ye tiɲɛ don nka sugu bɛ ka taa dɛ hali misiriba yɛrɛ filɛ nin ye misiriba a kɛra magasinw de ye a kɛra parking de ye sisan commerçant caman ka mobili bɛ taa bila misiriba de kɔnɔna na k'a gare wa yiri minnu bɛ béton soutenu o baden de bɛ misiriba kɔnɔ minɛnw bɛɛ lajɛlen de bɛ mara misiriba sisan u ɲɛ bɛ malo misiriba yɔrɔ min ma dɔrɔn o ye kɔnɔla ye maaw bɛ taa seli yɔrɔ min sugu bɛ ka avancer assemblée nationale fana bɛ ten nka nin feereli a wari taara faso jiginɛ kɔnɔ wa a ma taa wa jɔyɔrɔmɛcɛ y'a feere wari dira jɔn ma kuma bɛ yen de sisan kunnafonidilaw fana bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka sugu in a kɛra feere in kɛra feere jɛlen ye wa jɔn ni jɔn da donna la trésor da donna la wari taara verser ya wari dira jɔyɔrɔmɛcɛ ye joli i n'a feerela joli an ka sɛgɛsɛgɛli bɛ yen de jɔyɔrɔmɛcɛ ye mun taara jɔ zone aéroportière la n'a y'an ka nin babu in mɛn anw ka da yɛlɛlen don a fana ka na a k'a feela fɔ a sanna wa a sanna joli ani jɔnw ye a feere a sugu k'a jɔ ka d'a ka jamanadenw mako bɛ kunnafoni de la institut national des arts nin kan yɔrɔ caman feerela Somex direction feerela direction de la géologie et des mines mun tun bɛ suguba kɔnɔ o feerela sugu ye administration dun ministère de la fonction publique Musa Tana o tun bɛ yɔrɔ min suguba kɔnɔ sugu y'o fana dun sugu ye yɔrɔ caman dun tiɲɛ don u feerela mais a jirala k'a fɔ dɔw fana feerela da su de la maaw taar'u yɛrɛ kɛ a sannikɛla ye o ye an ka cadre zone minnu tɛ jamana in fɛ n'u bɛ jamana in u b'a tɔnɔ dɔrɔn de fɛ ka taa immeuble kɔrɔba ninnu dɔw bɛ yen minnu kan ka feere miliyari 1 miliyari 2 u taar'o feere miliyɔn 200 miliyɔn 300 k'u yɛrɛ kɛ a sannikɛla ye dɔw y'u denw tɔgɔ kɛ papiyew la an bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin bɛɛ la ka jamana bâtiment bɛɛ lajɛlen minɛ k'a feere don nataw la an bɛna kɛnɛ sigi nin ko in na ni Alahu Taala sɔnna ma. Chéri, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta Roma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni pasta Roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pasta Roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fusilli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na ou Jamala Bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ se wara. Ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a namana a tɛ. Balimaw a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ fɛn min ye 9e arrondissement ye écoleden dɔw ye wulila ka hakili ɲumanya ta ka taa sigida 4nan na 9e arrondissement ka taa yen furan ninnu ka lacaya an ka wuli an ka kɛ an yɛrɛ ye ko dɔw bɛ an k'o kɛ ka sɔrɔ mairie m'o kɛ ka sɔrɔ gouvernement m'o kɛ kunasini kari balimaw 501 logement denmisɛnw ye hakili ɲuman sɔrɔ ka école k'o furani k'o boloda u y'a furani dɔgɔda waati min na u ye anw wele anw ye cidenw bila ka taa ye o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta tun bɛ kɛnɛ kan a ye fɛn min sɔrɔ k'a sanba an ma o filɛ nin ye. Mali denmisɛnw ka wulikajɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ Mali ka ɲɛta ko olu ma tɔn yɛrɛ bɛndɛgɛ mɔna sa o de MDMCS ninnu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye minnu n'u ka baara kɛlenw olu ka ca jamana in kɔnɔ o dɔ de lawaleyala u fɛ kari min ni a bɛnna février kalo tile 20 san 2022 a kɛra ATT Bogo 501 ale ye kalankɛso ni ka to sanuya ninnu dɛmɛna minisiri bon fɛ minisiri bon min ka ca ɲɛsinnen bɛ kalan ani lamɔ ma min ɲɛma ye madame Sidibe Dede Usmani ye Sera min sɔrɔla ninnu ka sanuyali baara kan ni ka ɲɛsin ATT Bogo 501 kalanso ma olu de filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Abdul Gindo ne ye mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale président ye. An hakilina min y'an bila nin na o ye de parce que an bɛ baara kɛ domaine caman kɔnɔna la mais an nana basé salubrité kan bi parce que an b'a dɔn salubrité nafa ye min ye surtout école kɔnɔna la an faw an'an dɔgɔninw an'an denw de bɛ yan ka olu ka kɛ condition modèle dɔw la a caman ye dɔn an bɛɛ b'a dɔn nɔgɔ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ a bana caman bɛ a sababuya sirilen don nɔgɔ la donc n'an sera ka na dɛmɛ don u ma
pour que nin baara in bɛ se ka kɛ ekɔliso ka jɛya o y'an ka laɲini o de y'an bila ka na initiative ta. An bɛ se ka dɔn musaka joli dɔɔni ko in da fɛ. Musaka la an ye musaka dɔɔni don a la surtout mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ kosɛbɛ yɛrɛ o ye ministère de l'éducation mɔgɔ ye à travers le ministre de l'éducation nationale madame Sidibe Dede Ousmane ale ye kɔni matériel fɛn bɛ yen ale y'an dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen na pour que activité in bɛ se ka kɛ ka ɲa donc an bɛ profiter ka tasibila kɛ a cɛ n'o y'an fa ye min bana ala ka hinɛ ala ka yafa kama ala ka yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. Ko a ka baarakɛtaw ka ca nka bi ta kɛra ni saniya i bɛ se ka o la kuma dɔ fɔ an ye. Bon an ka baarakɛtaw ka ca parce que an bɛ baara kɛ dans le cadre humanitaire i n'a fɔ visite à l'orphelinat an b'olu kɛ kuma dɔw la donc an ye yirituru kɛ ka tɛmɛ bon an ye dumuni kilaw kɛ à travers la BICIM bon an ye baara caman kɛ quoi mais nin wagati in na an concentré don salubrité de kan an ye salubrité kɛ yɔrɔ yɛrɛ la mais pour que an kana kɛ ekɔliso la yɛrɛ nin y'a daminɛ n'o ye ekɔliso 500 ye bon an nalen fɛnɛ maître y'an bisimila pour que a baara bɛ se ka kɛ ni nimisiwasa ye i m'a ye élèves yɛrɛ mobilisera cogoya min na élèves minnu bɔra k'an dɛmɛ vraiment u sara t'an bolo yɛrɛ baara de don mais yɛrɛ baara n'o fɛnɛ kɛra ka ɲɛ o ni foli ka kan an ka foli b'u ye. Yala waati nataw la hakilina jumɛn b'aw la. Wagati nataw la hakilina minnu banna o ye ka nin initiative in k'a kɛ ekɔliso bɛɛ lajɛlen de la a tila k'a kɛ carré kɔnɔnaw fɛnɛ na cogoya minnu na an ka carré kɔnɔnaw bɛ se ka jɛ commune yɛrɛ bɛ se ka jɛ fo ka taa fɔ Mali yɛrɛ bɛ se ka jɛ n'i ko bana i ko nɔgɔ bon a ka ca Ala fɛ n'an sera ka nɔgɔ kɛlɛ an bɛ bana fɛnɛ kɛlɛ mun kɔnɔna de la an ye nin fɛn in ta an kɔni tɛ fɛ ka dan yan an bɛ fɛ ka activité in ka répandre commune kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ni Ala ka jɛ kumakan laban min bɛ ne fɛ o ye de mɔgɔ bɛ yen ko Mali ko ka di ye surtout an bɛ Mali kɔrɔko kuma min na an ka essayer bɛɛ k'i ka dalala furan mɔgɔ minnu bɛ ekɔliso la u k'u ka ekɔliso furan mɔgɔ minnu bɛ baara yɔrɔ wɛrɛw la bɛɛ k'i ka baara yɔrɔ furan donc ni bɛɛ ye dɔɔni kɛ o ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ caman ye an bɛ bali min na dɔrɔn kɛta wɛrɛ yɛrɛ tɛ yen an ka laɲini ye min ye o bɛ sabati. Ne tɔgɔ ye Daramani Konate quoi. A bɔra ka yɔrɔ furan kɛ sisan i ka nisɔndiya ye jumɛn. Vraiment an bɔra ka yɔrɔ furan kɛ sisan yɔrɔ furan ye nisɔndiya n caman sɔrɔ a kɔnɔna la ekɔlidenw caman bɔra ka na et puis fana an jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye courage caman sɔrɔ a kɔnɔna la quoi. Radio ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. N balimaw fɛn min ye sibiri don ye sibiri commune 2 maaw ani MPR bureau mun bɛ yen o tɔndenw ani commune 2 dugulenw ɲarew turew tawatiw darabew u ye kuranɛ jigin kɛ u ye maaw wele ka na misiriba kɔnɔ ka kuranɛ jigin kɛ k'a ɲɛsin jamana ma ko bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye sa jamana bɛ gɛrɛntɛ mun kɔnɔ ten embargo bɛ sen na musokɔrɔba cɛ ka maaw fana bi firifiri la yan fɛ yasa Mali maa ye Mali bɔ ala ka Mali bɔ maa ma Mali bɔ ala ka Mali bɔ ni maa mun ko Mali ka su tɛ ko ala ka n'i ka dugu jɛ an ye kuranɛ kalan ka dugawu don ɲɔgɔn ye ka dugawu don jamana ye basigi kana jamana kɔnɔ a yɛrɛ daminɛna kaban nka maa min ye hakilina sɔrɔ ka nin kuranɛ jiginba in ka nin sigi sen kan o ye Mamadu Lamini Ayidara de ye n'a bɛ f'a ma ko maaw commune 2 la n'i ko maaw maa dogonen tɛ an tilala kuranɛ jiginna tuma min an ye kuma galama ni tengu maaw da la a ye fɛn min fɔ kuranɛ jigin kan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Aidara in sɔgɔma. Nba ça va. E ka kɛnɛ. Bi kunnafonidilaw welela misiriba kɔnɔ ko ka kuranɛ jigin. Kuranɛ jigin a dalilu ye jumɛn ye? Bon kuranɛ jigin dalilu tɛ foyi wɛrɛ ye. An bɛ se ka dugawu kɛ an ka jamana ye cogoya min na ni jamanadenw parce que jamana bɛ bolo min kan a y'a ye a jira de a b'a fɛ k'a yɛrɛ ta. Bon n'i y'a lajɛ o la ala a ma bɛn dɔw ma donc kuranɛ jiginkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka ala ka dɛmɛ ɲini pour que hakilina ɲuman min b'an na a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na donc ko wɛrɛ foyi tɛ ka tɛmɛ o kan parce que anw de bɛ jamana kɔnɔ yan taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na an wolola yan an mɔna yan. An mɛnna sa an mɛnna jamana mɛnna an mɛnna tipi taba la donc ala ye mɔgɔw d'an ma
minnu bi olu b'a fɛ an ka bɔ a kɔnɔ bon a bɛnna jamanadenw fana ma donc n'o ye Asimu ani Sogɛli donc an k'u dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogoya min na kuma wɛrɛ foyi t'an fɛ ka tɛmɛ nin kan o de y'a so an ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba kɔnɔ yan ni an ka jamanatigiw n'o ye Ɲarew ni Turew ni Darafe ye u bɛɛ tun bɛ yan olu ka yamaruya kɔnɔ donc ani an ka limamu ani dɔnnibagaw ani mori du 7 a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan ani dugutigiw ani coordinateur chef de quartier de Bamako u bɛɛ tun bɛ yan donc vraiment an bɔra yan ni nisɔndiya min ye n'Ala sɔnna a ma an ka laɲini a bɛ sabati. E nin hakilina sɔrɔ welekan jumɛn b'i bolo ani ka kuma kuncɛ kuma k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka d'a ka jamana bɛ gɛrɛndɛ la nin waati in na dɛ. Bon ne bɛ min fɔ jamanadenw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ko min na n'an bann'o la o tuma ni hakilina wɛrɛ min bɛ min na an b'an ɲɛsin o baara ma k'a faamu k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ye sira min ta a nafa tɛ Mali dɔrɔn kan dɛ a bɛ farafinna bɛɛ de kan parce que n'i y'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ komi u ka Mali dun bi caman ko olu b'a fɛ ka Mali papier ta ka kɛ maliden ye an minnu yɛrɛ bɛ yan n'anw yɛrɛ dɔw b'a fɔ k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ a kɔni an bɛ dugawu kɛ Ala k'u sɔn hakili ɲuman na parce que ko dɔ bɛ yen o tuma sera sa o tɛ dɔwɛrɛ ye o sɔnjugu minnu b'an na n'o ye ka fanga ɲini pour que n ka n tɛgɛ 2 nɔ an ka dɔn dɔ kɛr'o la sa an ka changeli an ka nafa b'o de la kɔfɛ mɔgɔw b'an bila ɲɔgɔn na u b'a fɔ aw kɔni aw de y'an ka mɔgɔ ye ninnu t'an ka mɔgɔ ye an b'aw dɛmɛ mɔgɔ Ala ko k'i yɛrɛ dɛmɛ ale bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ donc vraiment bɛɛ k'i ɲɛsin jamana in ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n dalen don a la dugawu minnu kɛra jamana kɔnɔ ani ka bi ta fara a kan n'Ala sɔnna a ma an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma balimaw fɛn min ye conseil économique et social ye o ye jɛkulu ye ale fana ye institution dɔ de jɛkulu mun don fɛn min y'an ka seko n'an ka dɔnko ani jatew ɲɛnabɔ jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma conseil économique social et culturel ale ka daga bɛ kuluba de a ɲɛma o ye Yakuba Katile ye u ka lasigi fɔlɔ mandatiri 6nan o daminɛna nin kalo in tile 7 a kun cɛra kunun tɛnɛn a kɛra u ka daga la conseil économique et social ale bɛ kuluba a kɛra maamu ka yamaruya kɔnɔ o ye Yakuba Katile ye anw ka ciden mun tun bɛ kɛnɛ kan yen o ye Amadu Gindo ye Amadu Gindo ye fɛn min sɔrɔ lajɛ bannen ka da k'a kun cɛra n y'a fɔ n k'a daminɛna kalo tile 7 ka ban 21 Amadu Gindo ye fɛn min sɔrɔ Yakuba Katile da n'ale jɛkulu in ɲɛmaaba ye o filɛ nin ye. N bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛ bɛɛ waleɲuman dɔn baara min daminɛna faso baara de don fɛn fɛn seko k'a la a kɛra kɛcogo fɛn fɛn ye bɛɛ lajɛlen kɛ k'an kɛ fo kɛ bɛɛ waleɲuman dɔn baara in kun cɛla bi a daminɛna nin y'a dɔgɔkun 2 ye an kɛ mission de don san o san conseil économique social et culturel a kɛ k'an kɛ session 2 de tenu san kɔnɔna na session dɔw bɛ yen nɔ o ye recueil o bɛ baara k'o de kan mais session wɛrɛw bɛ yen nɔ an kɛ k'an ka hakilila di fɛn minnu kan n'o ye jamana yɛrɛ taacogo situation bɛ jamana kɔnɔ waati min na an kɛ seko kɛ kan kɛ min y'a la ka se ka hakilila di n'o ye n'a fɔ komi conseil don an ka autorité yɔrɔ a kɛra président ye a kɛra gouvernement ye a kɛra assemblée ɲinan ta bɛɛ bɛ jamana cogoya dɔn gɛlɛya ni tɔɔrɔ min b'an na a bɛ san joli bɔ fo kana se a damatɛmɛ wale min n'o nana kɛ sanction min t'a la k'an kɛ jamana sɛgɛrɛ aya mun de y'a wolo la mun de nana nin bɛɛ lajɛlen fo k'an se o hakɛ la mɔgɔw kɛ kan kɛ hakili jagabɔ kow kan o min fana kɛra an kɛ kan kɛ baara jumɛn de kɛ sa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa jamana bɛ se ka jɔ jamana kana se ka dafiri tile 15 in kɔnɔna kuma kɛra o kan problème juba ye min ye n'o ye sécurité ko ye o de kosɔn ministre de la sécurité yɛrɛ jɔn bɛ kɛrɛfɛ yan protection civile u y'u seko kɛ
u sera kɛ min kɛ sariya bolo fanfɛla la sariya minnu ta la wala minnu bɛ kɛ sira la ka na a bɛɛ kɛ ta a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo minnu na an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'aw ma tile 15 in kɔnɔna na an ye faamuyali kɛ fɛn caman na anw fana kɛ kan kɛ ladilikan min kɛ n'o tɛ k'a fɔ n'o ye conseil don an kɛ kan k'a lase ɲɛmɔgɔw ma u k'u dɛmɛ yalasa u ye ŋaniya minnu ta u ŋaniya bɛ se ka sabati cogo min a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yalasa laɲini ye min ye n'o ye sécurité ko fanfɛla ye jamana bɛ se ka duga kɛ bɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni fɛn wɛrɛw ma cogo min bɛɛ lajɛlen hakilila ye min ye tile 15 in kɔnɔ kuma kɛra a kan an ye fɛn caman faamu o faamuyali kɔnɔna na an kɛ kan kɛ an seko kɛ cogo min kɛ ɲɛfɔ min kɛ ka taa a kɛra jamana kɔnɔdenw fanfɛla ye a kɛra ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président yɛrɛ ye ka taa se premier ministre ni gouvernement mɔgɔ tɔw ma fo ka taa dabila n'o ye CNT an kɛ kan kɛ min k'o kɔnɔna na hakilila faamuyali kɛra o la n'Ala sɔnna o sɛbɛn an bɛ k'o labɛn an bɛna bila ka taa yɔrɔ la min a bɛ se ka dɔn k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na baara min kɛra baara ɲuman de kɛra faamuyali kɛra a la fana an fana seko ye min ye fasojɔ la an kɛ kan kɛ min kɛ an y'o baara fana kɛ n'Ala sɔnna a ma kuma kuncɛ yɔrɔ ye nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye seko kɛ ministère bɛɛ lajɛlen refondation kana se sécurité ma ni ka taa se conseil national de la sécurité nationale a bɛɛ lajɛlen ye seko kɛ tiɲɛ ka fisa baara kɛla anw fana nisɔndiyala an ye jaabi minnu sɔrɔ a bɛnn'a ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ laɲini min ye n'o y'an kɛ jamana a bɛ se ka kana cogo min a bɛ se ka basigi cogo min Ala k'o laɲini Ala k'o sabati ka bonya ma se kɛ taa bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'i seko kɛ nin ko in kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn min b'a fɛ ka fɔ o de ye aw ni ce. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana balimaw fɛn min ye juma nɛgɛ ɲɛ 9 waati an ka an cakɛɲɔgɔn dɔw bɔra yan fɛn min ye télé ni radio ɲɛta ka taa ɲɔnɔ mara la ka taa balow di kunungo sɔgɔmada fɛ an ye dɔ fɔ o la nka u y'a kɛ président Fode Tunkara yɛrɛ ka kuma ko bɛlɛ kelen ka kɔnɔni 2 faga o tilala malodiw ni fɛnw na u kunbɛnna misiri kɔnɔ ɲɔnɔ lansarada fɛ juma don u ye kunbɛnniw kɛ ka foliw kɛ fɛn min ye sibiri balotulaw kɛra nka u taara filanan na n'o ye école de santé ɲɛta ye ɲɔnɔ maa dɔw tilal'u ka kalan na ka sɛbɛnfuraw dir'u ma n'o ye diplôme ye o kɛnɛ kan an ka maa min tun bɛ o ye Abdou Ouattara ye Abdou Ouattara Muniru Jire Fode Tunkara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ye fɛn min sɔrɔ k'a di aw ma o filɛ nin ye. ani wula ne tɔgɔ ye Bɔkari Samake ne ye ɲɔlɔn dugutigi ye ne bɛna n jɔ yan n t'a hakɛ dɔn dɔgɔtɔrɔ jolenw o ye maa minnu encadré n'u ka baaraw banna o diplôme di la a mɛnna a ka ca n bɛna n jɔ yan kɛ diplôme d'u ma mɛ n ti don kuma in na docteur Sango n ka denmisɛn don kaba bɛ école fondamentale la ka n'a bila fo bi la docteur Sango n b'a dɔn kojugu n'a fajɛra il est sérieux a bɔra maa ɲumanw na olu de kɛra école fondateur ye donc n b'a dɔn école ɲuman don ni n ko n bɛ kuma ka wasa ji bɛ bɔ ɲɛ na n nana dɔrɔn n yɛrɛ denmuso Ɲalibuli a ye n kunbɛn k'a bɛ yafa ɲini fɛ a bɛ dugawu ɲini fɛ n b'a dɔn ni promotion in o tɛ chômer ni Ala jɛna n'a ye ale kɛ baara kama n b'a dugawu dun o tɛ chômer n bɛ dugawu dun sa Ala ka bɛɛ ɲuman se so diplôme bɛ d'u ma Ala ma kɛra o bɛɛ nafalan ye k'a kɛ an bɛɛ nafalan ye k'a k'an ye hɛrɛ ye sini kɛnɛ Ala k'a di sababu ɲuman Ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ci b'a kanu kosɔn parrain fana min o y'a ɲɛmaa ye k'a ɲuman se so dugutigi bɛ dugawu don a ye merci beaucoup. an ka dunanbaw an b'aw fo k'aw barikada ka tila k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a bisimila a bɔra a ka so aw nana aw ka so maa min na ni Sidibe ye n wele k'a fɔ k'aw bɛ Sidibala niveau la n ko n'aw ka kan ka se nin waati in na a bɛ wajibi an k'aw bisimila misiri la yan parce que misiri de y'an bɛɛ ka so ye ni misiri in yɛrɛ de ye ɲɔnɔ symbole ye a y'olu ɲɛ b'a la an bɛ baara la a la an mago b'aw ka dugawu la a ka dugawu k'an ye n ko an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka hakililaw falen bali an k'aw bisimila fɔlɔ ka sɔrɔ ka hakililaw falen bali yanni sini sɔgɔma cɛ o de ye wula in nasigi kun ye an b'a fɔ aw ka kɛnɛ Bamakɔkaw ka kɛnɛ ka yenkaw bɛɛ ka kɛnɛ a baaraɲɔgɔnw ka kɛnɛ patron yɛrɛ Ibrahim Jira yɛrɛ a ka kɛnɛ a ba ka kɛnɛ a musow ka kɛnɛ a ka balima bɛɛ ka kɛnɛ kɔrɔw ɲuman nana tubarikala Ala dangana n'aw ɲuman ye yarabi Ala ka segin n'aw ɲuman ye an nana baara min na Ala m'a ɲɛna an bɛna min kɛ yarabi Ala k'a kɛ Ala sago ye Ala k'a sara k'alijinɛ fɛ dawusi ye Ala k'a sara k'alijinɛ fɛ dawusi ye
an b'a fɔ dantɛ foli min na ka tila k'aw waleɲuman dɔn nin baara ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɔnɔ de ye nin yɔrɔ caman bɛ yen o nka ɲɔnɔ fana ta yen gɛlɛya b'an fana ka yan mɛ alhamdulilayi ni mɔgɔ min k'i ma k'a fɔ gɛlɛya b'i kan n bɛ fɛn dɔ k'i ye maa tɛ se ka kuma o tigi la o kɔnɔ an b'aw fɔ dɔrɔn k'aw barika da ka dugawu kɛ ala ka barika don aw la a bɛ min na yarabi ala m'an ɲɛna aw bolo a bɛ min na ala m'an ɲɛna aw bolo ka ala di ala k'aw si jɛnya ala k'aw garijɛgɛ saba a n'aw ka ɲɛma yarabiya cɛ bɛn ɲɔgɔn ye ala m'o sabatira yarabi ala m'aw kanu don ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔnya ala k'aw kisi o ma ala k'o k'a ka se bonya kama ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala ka yɔrɔmu kama salli ala muhammadi bismillah anci akan nani kama hira aka hira bonya ala kira barka ko dullah rahman salli ala rasul salli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال سبحانه وتعالى تنوكا فوكا بركدا كسولي تمان قال لك عليه الصلاة والسلام هناك صحابة وهناك زوري ونيم مغو تغراكو جمعان بارا لفوكا تسأل كيما جونو كان فرا وجمع كل سنة منك نتوغو الهاجي فودي تنكرا كباب مكو ويني لي سوغاندي كان كرن كدا bla jama'a kana aw fa ya nyono alhamdulillah ananga equipe dafalen do inshallah an balma ke no yawre denge muniri jere antino hujira awla tuguni ka fara abdu wataraka ani sheikh umar sanugo anga malimatu batun kangana no jombi hine seda mariam dambele fana tumbe sirala kangana ala ko aka fana ka mauludu be sinima sinere ko mo don kale maseka asembora tamana ta illa bombe sawata ulu kun daraja makuluye ku yamunu sugandi kata murtani muso fila mun bora malla kata aleni seda maryam kulibali ulu tumo ojama kulula ma tumi tama fana ni anga merkedi tama kun bora atumina me ka sangane aka mauludi ay ya fanyen kanfe alhamdulillah ambi awfu anyu man sela nyona kayina Allah subhanahu wa ta'ala fa annana kumuna ala kayina bo ka awere fo aka bismillah ko nyumana ni anni sojara ala folin ko fe ka awere fo anni sojara anga nalila har naka danima ni be wasake an kumbe na ni boyani karamai kana soro aw mun yanga nyemo ya ananga dina nyemo ni karamo ni mabaw kana an kumbe ala ka sokono boya dande we ka obela jilen fo kayina ka ala fe ala ka here ka nawi ala ka here ka dugunye jamana ala ka kolusuma ala ka bora nyumandi islamai ala ka sangorota laka nawasa laka bara nunu ke ala kama barai laka na shitana ni rasulullah kana yere bara nunu kono ala ko ka kala kama allahumma rabbi sallallahu nabi askana au nana ni wati na ka tabsira fa ka tabla sugumana hagliti soma wala kama na ko anga renyo kunguru ninke ka u bismillah la na yam bismillah an yuru bara bolo da sugumna amna kuma de développement social nyamama parce que an commission de defranyonga bara alhamdulillah am ibrahim fo ka barkada ka kala ka uru fo ka barkada ni y'a mɛn waraba a ɲi n'a sɔnni de don ni y'a mɛn burama aw de don ni y'a mɛn aw fana burama de don jama o jama ni b'a ye n'a y'a sɔrɔ k'a ɲɛma mɔgɔw ɲagani b'a la i bɛ ɲaga kɔmaw de la parce que kɔmaw ka baara le ka bɔ ka tɛmɛ ɲɛma yɛrɛ ta kan an bɛ dugawu kɛ ala k'aw si jɛnya ka ala di ala ka garijɛgɛ ɲuman d'aw ma sababu ɲuman b'a ale fɛ ala ma o kɛlaw ye seli in tɔgɔ ye ɲɛta yarabi ala k'a se yɔrɔ la aw yɛrɛ hakili tɛ min na an ka laɲini ye minnu ye ala m'o sabatira a la ala k'o k'a ka se bonya kama n'o tɛ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la a bonyana mɛ a ma bonya a ma parce que mɔgɔ ye fɛn fɛn kɛ ala kama o tɛ bonya ala ma a diyara n ye fo ka s'a dan na a diyara ɲɔnɔ ye fo ka s'a dan na ala sago ala y'a kɛ n'a segira n ka da yɛrɛ ka ye kɛnɛ ka yan mɛ darura min b'a la n b'a dɔn a y'a fɔ ɲɛna fana an b'a ala di ala k'a kɛnɛya masa min ayuba kɛnɛya rabi ala k'a ka bala in kɛnɛya ala k'o kɛ kuran sini bonya kama ala kɛra ba bonya kama salli ala rasulillah an bɛ kuma parce que monsieur togo ma o bɛ se ka dɔ fɔ an ye u ye baara min kɛ parce que commission ɲɛmaaya tun b'ale de bolo o tuma minnu kɛra ka se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka yani ala ka sini sɔgɔma jira an na ala sago sago ala k'an sababa bɛn commission baara mun kalifara commission ma depuis waati jan an b'a la hali sisan an b'o de la n bɛ se ka n da se bakuruba la tɔw bɛ n dafa baara fɔlɔ mun kɛra o ye mɔgɔw sugantili ye parce que n'i ko guwabi 400 baara nɔgɔ tɛ ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ la mɔgɔ minnu dɛsɛbagatɔ ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na mɔgɔ bahirika de bɛ yan n'i ye ɲɔnɔ ta ɲɔnɔ cercle bɛɛ mɔgɔ minnu déplacera minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa mɔgɔ 2000 ni kɔ la donc dɔw sigilen bɛ yɔrɔ kelen dɔw mɔgɔw carilen dɔw bɛ u jatigulaw la commune yɔrɔ fana b'a la bon minnu ye dɛsɛbagatɔ ye an b'a fɔ ko minnu ye kɔlibagatɔ ye olu fana a jama ka ca bi donc dɔw bɛ mirilakaw fɛ u bɛ taa u ma ka si miri la dɔw bɛ na développement sɔrɔ dɔw bɛ na diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ donc jama ka ca bon n'i ko an ka baara kɛ ka
ka o jamana ka mɔgɔ kɛmɛ naani suganti bara nɔgɔ tɛ mais an kɔni an sera ka kɛ mais a b'a m'a fɔ ye k'a fɔ ko bara nɔgɔ tɛ mais o bɛɛ n'a ta an kɔni sugantili kɛ parce que an wajibiyalen don sisan an ka guwa hakɛ ninnu ta donc an y'a kɛ cogo min na minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni parce que mɔgɔ de bɛ bɛɛ kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw don o don sɔgɔma mɔgɔ bɛ taa u bara donc misiri ka kɛ ni misiri hakɛ ye mɔgɔ tilana mɔgɔ 400 de tilana o misiri ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye sugantili kɛ o niveau la donc n'i y'a jate mɔgɔ minnu bɛna misirimɔgɔ minnu bɛna misiri mɔgɔw nɔfɛ o mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 400 na donc dɔw bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ déplacé bɛ taa mairie la dɛsɛbagatɔ bɛ taa mairie la donc olu fana répertoire b'u bolo yen donc olu ka niveau fana na an ye mɔgɔ 100 de ta yen bon mun ye développement social ye bɛɛ de bɛ an ka mara de kɔnɔ ni dɛsɛbagatɔ bɛɛ de bɛ an ka mara kɔnɔ muso sidabagatɔw bɛ yen minnu man kɛnɛ banabagatɔw bɛ yen dɔw bɛ na ko vraiment bi ka gɛlɛn o mɔgɔ caman de bɛ na u ma ka jan na donc an fana lisi baden de b'an bolo yen mɔgɔ bahirikɛ de bɛ tɔgɔ sɛbɛnni b'an bolo yen mais dɔw ka fisa ni dɔw ye an fana ye sugantili kɛ mɔgɔ 100 donc n'i ye o jama ta déplacés b'a la dɛsɛbagatɔw b'a la en tout cas kɔlɔbatɔw bɔgɔ sugaw bɛɛ b'a la banabagatɔw b'a la o mɔgɔ caman de b'a la an kɔni sera ka baara kɛ o gɔ 400 min kofɔra an sera ka kafo ɲɔgɔn kan o lisi b'an bolo sisan donc n'o bɔra yen min ye jama kafoli ye wajibi don an bɛ dugu mun na waati ka gɛlɛn kosɛbɛ c'est vrai que an bɛ insécurité la mais o bɛɛ n'a ta an kɔni y'a ɲini jama fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na dɔ ka na u nɔfɛ pour que jama ka se ka caya donc merilakaw an ye kunnafoni di merilakaw ma kunnafoni dira conseil cercle la kunnafoni dira administration yɛrɛ la même si darura y'u sɔrɔ u ko sini u tɛ se ka kɛ yan mais u ye kunnafoni kɔni sɔrɔ c'est que sur conseil cercle ni mairie mɔgɔw bɛ na donc ka fara an yɛrɛ ka mɔgɔw kan ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan laɲini kɛra bɛɛ ka na pour que an ka se ka kɛnɛ in wasa cogo min na an bi baara kɔni kɛra ka dan o ma maintenant sini mɔgɔ minnu bɛ kuma ta an y'o fana sugandi programme fana kɛlen don bon malheureusement ne ma se ka programme tirer ka nana ye ne kun b'a dɔn ne kun bɛ programme tirer an kɔni ye baara fɔlɔ kɛra o fana kan donc k'a daminɛ sɔgɔma 9h la an ye waati mun kale 9h ka se midi ma cérémonie ka kuncɛ an kɔni o y'an ka waati kalenen ye donc maintenant kuma ta yɔrɔ la an ye laɲini kɛ ni maire ye mɔgɔ bisimila dugutigi bɛ a ka dantigɛli kɛ n'o bɔra yen diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ 4 je pense mɔgɔ 4 bɛ kuma o la bon a baara bɛ daminɛ ni kuranakalan ye aw yɛrɛ ka mɔgɔw cérémonie de remise symbolique an ye mɔgɔ 10 de ta mɔgɔ 10 ɲɛmɔgɔ 10 bi cérémonie symbolique remise symbolique kɛ n'o bɔra baara tɔ bɛ continuer ka kɛ donc o kɔnɔna na an ye kɛnɛ mun sugandi an ka balontan terrain basket terrain yɔrɔ la o kɛnɛ de sugandira o kɛnɛ na sini an bɛ guwa 50 ta mairie mɔgɔw fanfɛla la guwa 50 ta diinɛ ɲɛmɔgɔw fanfɛla la ka n'olu ye kɛnɛ kan